কি তোমার থালা বাটি ধোয়া হলো? না, আজকে না শরীরটা খুব ম্যাচ ম্যাচ করছে। तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे घे ते घे. তুমি কি এখন ব্যস্ত? আমাকে এক কাপ চা করে দাও না। চা করে দিতে বলছো? একদম মন চাইছে না। तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी